Ay, solo na po. Paglinayin ba kay... Ikaw sabi, kay Kit. Pagdalayin nga, ano na ta? Abay, pag-videohan. Lantaw, dari ah. Sa bawah, dito kayo. Lantaw, dari. Dili na diri stoy. We are Muslim. Sige na tapa dito ni Dwight. Pagdali ba? Ayan, sabi sige. Bangko. Mga bata ko yung bangko. Harapan, naglakad. Ano itong bangko? Bangko din. Buha ka buhok din. Kaya magkuha kong bangko. Sabay na mo. Sabay na mo. Sabay na mo. Magkuha na kong bangko. Dili na, uban dyan. Okay, Juan. Bangko. Butang kiri diri sulod. Diri sulod diri. Kaubanan sa iyang mga diferensyas. So everyone, again, maayong buntag. 25, the United Nations continues to stand as a symbol of hope, unity, and shared purpose. Especially nowadays, where we are facing different challenges, from climate change to inequality, from conflict to technological transformation. But still, the United Nations reminds us that our strength lies in cooperation, compassion, and our